tunia gohati saksom te laka nutia ni athu gen thei ki dinga lalpan hun pha I bil zekin ama sapenan pha mantam tak esim saktui pa pathin kong ki pa thu kong geni kumdam bangin tu kumhi lockdown zekin covid-19 zekin nute tok ki pa thu gen na ki khom na te nei thei ding hi puwa thilpi nute koma thei kham khama saksom te na pik sekle tu chung hin ki pe thei lo ding a hi ne zekin in khoga ki sama ma zena ahin la pathian thua hi ti ta bang ki kum khom thei dinga lalpan technology hoi tak tak te apia hi ti ta bang pathian thu ngai tho khom thei ding la te so khom thei ding yum khom te alun ma zekin zekin de pathian khom ki pa thu igen hi tu chunga no te ni a thu gen dinga kalung thima chu ahi le no te in sung le nam te sim tu ti ahi bible chang root bungli chang som pakat na kalung thimin awma ma zinga zehi na ina no me hung lu chu Rachel Leah Israel nam tung ding te ni bangkhan lalpan sim hen na ina no me hung lu te chu Rachel Leah Israel nam tung ding te ni bangkhan lalpan sim hen lalpan athu I bang sak sak hen lang pa cham hitiu lalpa tu ni hun mantam tak le phat mantam tak mai te nei sim sakwa gohati an sak chum te ho lalpa tak sa in ki khom khom in chi khom the ki ma lengun technology hoi tak tak te ho nang in nei pi zoom te ho na thu te ho sin khom the ding a ngai to khom the ding a tu ni hun pha ni pi zekin ki pa kin na khom ka pa thu kong gen ni hun chi da sai na thu thing thok lo pi ta ka te chun no me te ho lalpa in sung siam thei ding le nam te ho tung dok thei ding na na ma cha thu pi tak tak mai te ho le ka mo ba jek ama ho jekin na kom ki pa thu kong gen hi tun hin ke le lalpa ka in sung te thak tak ka siam thak ki din gam te nam te tung dok thak ki ding in nang in le de jekin la thu hong mang cha ka la ko thu hong gen le chin tim ki pa thu gen kom la isun ka ngen hi amen Abraham Lincoln kole pathian ngai sap mi nu anei le mi gen the mi gim the om pui tin an again Abraham Lincoln mine the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world ati khut naw loi ve tu hu chu khobel bai hom tu ahi ti tunia igen masak pen tingwa kalung thima ma chu Jochebed Mose nu hang san le nupil kalung thimin ma jinga ama hin ko hi chom sa again masapen le hin Jochebed hin chapa pieng pan Mose ai atin ahoi ma jinga jeon lai chun hebrai te ading hun ha sapi tak mai hi Pharaoh le agam mi te chun hebrai te hung khan le ding dei lovin hebrai te mi te hebrew mi te hung pun ding doi lovin chuti chun naw posal ping masate chu tha ding in thu anapetaw hilele Jochebed hin banghem ti khatin Mose hi ana en kola a inin thathum ana sela hilele sel zoding din mun a hi tak lo zekin ama hin Nile River lui pia sel dingin ahung kisata ji ahung kisak na hin handmade akutin asim nge ak je basket je achu Mose akun akoi ding ye chu a sel ding Pharaoh miten Aigupta mite hon amu lo na dinga Mose hin na chu hum bit nge hi the na dinga pan ahung lata zihin ahan sanna akimua zihin anasep ku kaldan akimua athil gondan akimua chun apau cham na ho akimule theya thale zum tam tak asen dan te akimu theya aha dan apil dan akipik zo dan chet kom na hin Mose no Jochebed hin ho hi e ta hi le chu akimu the chun Mose minupila hidan min nu ta ima hidan sin sak tu ho tu tak hidan George Hebardin
nu hoi khat le sin sak tu teacher zakhat akibang hi tin anagena hil leken tu ni hin nu hoi pakhat le sin sak tu sang khat sing khat akibang hi katino mahi nu te hi cha te adingin sin sak tu masape na hi a nu te hi cha te adingin sin sak tu hoi pen le ahi Mose nu Jacobet hi sin sak tu hoi ahi dan phapen ahi dan imu theina chu je Mose sela lui panga au makhan achanu Miriam what person veng tu dingin anun akoi anu na gen no chun Miriam chun je asu pi pa nai luya chu vamok et lo ding hi bang je ka Miriam in aba e hi metile anu na so hi nge ding hi anu hi apil na alem ko thim na te ho imu hi chun anu nge ai en kol dingin faro chan ko min ai en kol ahong et kol sak dim ka basam dim atia anu bok chu avasam ki da je chu apil je anun thu athun je anun ahi afui thu te ho afui ahi dan te ho ka imule te hi Jacobet hin a homework ahi fu ma hi homework inei che da mitinin homework inei che da nu te hin homework ki hau de ge chonhum talo sumle zana Susana Wesley bang cho sa som pa ko ania akichol hum phale achak sana a prompt chu apon chu alu akua je chu alu aku sung chu akichol hun mai nu te tam tak adin kichol hun inei powa homework tam tak inei jingwa Jacobetin a homework hi hoi ma mai nu thada hi lodan nu mom hi lodan chule nu thieng tho achate e kolna a chu lampi thieng tho asin sakda ama nge le hin ko thieng tho nei a hi da nu akampau anasem atoidan anek le chak bang chenga mi thieng tho a hi ti a ki chen hi chun Mose nu athupi dan Jacob be thupi dan hi Mose hin Aaron hin Miriam hitale je Abraham pathian the creator of heaven and earth leilewan sim tu pathian jegin na apui lu theile jegin na hi det taka anei sak thei hi thil thupi ma jeng je hi Jacobet ei mau hon le i ton theyo ana sep dan ne achate afui dan achate asin sak dan achate thutika le lalpa na sem dinga ahung gon to dan le lalpa ahung jui sak dan te ho hi e ho adin le e ton ta ma jing dial modi chun kalotit na thugu chu nu hoi ka nei hi a hi kalotit na thugu chu nu hoi ka nei hi a hi ati dial modi chun in sunga nu lo ting ma mi khat thu thung thaga iwak mu thei chu unique le lois a hi ki the unique Timothy nu lois Timothy pi achate lois in unique ginna hinga hung puya unique in Timothy ginna taksana taksana hinga ahung pui luta Timothy ki ahi Timothy thak ni na pung khat chan nga chun taksana tak nang ma chu ka gel jing nga la je taksana chu atungi na pi loi sauma nanu unique ka chun to auma nangin le je chu na nei nge hi ti chen takin ka henga la je taksana chu api loi saum anu unique ka je taksana tak chu Timothy ale hi ti a het che
Apostle Paul in ahichin ma mai pigin na nugin na chapa gin na jet cheng thum hikichin takin Timothy le khatha ka Timothy hi chanei lo Apostle Paul chanei lo zile nei lo apatin pa chang na sang tak Timothy api Paul in Timothy again na hoi pen chu bung thum na chang song pali song panga nan le imu a hoi hem a foundation chu ahung ki pat na chu hoi a hita dem Timothy in jegin na hing ahung nei theina je pathian ahung tak san theina Isu Krista la le hu dam pa ding ahung pom theina zilam pi dik ahung che theina chu anu unique api lois akipat hung kipan je chu insu Yesu insu tuni hin insung sim kiti lalpa na sep lakathupi pen e ho ading indirect lois le unique het jing na thu ki gen na le tampi aum hi Timothy le khatha ka hin lois le unique nung chang ana sep teo Timothy le khatha so Apostle Paul athiding kona agel dok tangwa chu Timothy athiding konin Timothy tha khatna tha ni na te imwa athiding kona thuki gen te apai mo Apostle Paul hin kho top ding kon ale khatha na nung pen te chu Timothy koma again ama mi mal hin kho a insung hin kho thugin diklo tokisa chule sumle pai je khovel ngai na lakapat ki ven ding dan te ho hitai sap chum ki pui hoi ding dan te ho hitai sap chum loyu pa ding ho hitai bang chen akim ti theding sip sepin Apostle Paul Timothy lekha anatha kai Chate hi nu te adingin lim ilimo ihi now kila na pen chu chate ahi Susna Wesling hitin agnagena chate nu le pa thu insunga zom lo te chun pathian le mihing thu insung palamin azom ngei lo hi ati je Timothy hin ko akipathin insunga nudin mon pi din mon eho numei te din mon nu le pa din mon poi mo je khuk dam na kisin sak na dik kisin sak na hoi hin khodika che the na dinga alo pi pe le ngai sa num pe chu insung ma ai ki aba no chun Jehosheba imua lalte ni na bungsom pakhat chang khatapat chang thum chang hi e da hi le athalia numei gilo to kho khat chun leng cha te cheng athata hilele jehun na chu ahun cheta numei hang san le numei pha Jehosheba anaum kha khela je numei jik chun leng hung hiding joas hin khu di ama chu ji huna chu kum kha cha on hi hilele zinu hin ji athalia hi law lo ke in a step mother hi law lo hilin je chapam kum kha chau upa anala anasela ho in sungin kum gu se asel chowe je hile e ta hile tup na mi hingin thil pha itup a hi le bon mo a umpun lalpa adin thil haksa bang ma umpua so cha polan e ha sakpa Krista wangin thil bang cheng hi thei ka hi ati hi e ho no mei chan le Isu Krista isu no chun ajik chu ama chun khovel azowa thina azowa setan azowa
bang cheng azo ta zekin amat zala chun e hon le thil cheng zo thei ding I zekin thil pha I tup chun I bol thei hi numei cha hi cheng le hin le kha thim lo pui hi le lalpa agin na hin I nei chun in sunga te ho hin le lalpa na sa tak min na lo bi ta mai te hin na te hu dok dingin draga te hon le ai lo le zu le sa te hon le nu mei phalo le mei thal ai lo le tu lai I khotam la dik lo tak ka thil sum le pai la na ki pa te ho hi ta hin la thim zil na ai lo le hin ko na sa ta ka si the na la ka te ho le in sung mi te cha le tu te ho hi le veng bit le a hin ko hum bit tu hi dingin lalpan e mang sa the hi ti imu ki pa ka hi a hun che ta toy a hun che ta hinna hu to a hun che ta mi te thiu di ka sin sa ki di hi a poi mo ma jeng hi hun boi tak la ki pat hin le lalpan e mang cha the ya mi te hinna bit ding le mi te ho lampi di ka poi dingin lalpan e mang u chin e pui a hi no mei te ho hi ti hengi poi tiu a to na dingin no mei lia Rachel baptized hi te lia hi ngai san ka sama ma jenga apa cham na te le pathinin angai tha Israel nam tung do tu root bungli chang som pakhat ye da hi le Rachel to lia hi Israel nam pui do tung do tu tia he da hi zehi thupi ka sama ma jinga lia hi mi ki ngai nim mi ki tulu thim minun ne ahi pasal nei himale a pasal lung se na achang zo po a hilele hipa takahin ko ma nu ahi ti imothe apau chama na te chu pathinin adom hi asam hi numei pau chamna pasal pau chamna pathinin adona numei pau chamna bible ta pathinin adon imua lia hile apau chamna te pathinin adom hi ti hi akichin ma jeng hi Genesis bungsom ni le ku bungsom thum te kha isima hile akichin ma jeng insunga ana pau cham insunga chate ana enkol insunga ki thuil na ki sin sak na lalpa dan lampi te ana sin saka nu te chate ana pui ham tu te ho chu alo sam ko ma lo hi ti bible akichin ma jeng lia hi apostle lungsi na changzo ki ma de lalpa alung si thi pathianin alung si numei a hi ti hi bible sim le akichin ma jeng pasal lung si numei wang idu thu sam pen chu pasalin e lung si hi ahi pasal lung si na khel ingai bul hi thupi hi lo pasalin e lung si hi ti hele chu numei chu nom ki sama ma jeng hilene dam sung khovel hin mi pha mi idu thu sam ching hi banei theile hi po ki chen na hin pasal lung si na ba chang zo lo le ta pi ding hilele lia to ba hi pathianin alung si hi ti I he jega lung oina ki pa na nei ding hi ini sin hin ko le hun sin pha sin na te ho hin jehi ka ngai to ting le ki pa ka sama ma jinga pathian pasala nei ding ti no mei ching hin pasal nei ching in nunga pasal nei lo ten le pathian hi pasala nei chi le hin in sunga hile ki pa na tamin tin in a set ding te ho le ki pa takin ni sinin sem hitin thatho takin sem hitin so pathian e sim na subutin na lampi pathianin in sung khata in kon khata e koina subutin na pathian dai dan hin apoi ma jeng lia pasalin alung siet na changzo lo nu mei hilele cha hung na ya ali na pasal Juda tun chu pathian pa changka atia Juda asa Juda chu Israel nam laka nam poimo tak mai ahung hi a
Judah akipatin Boaz imua Boaz akipat te ho chun leng thupi ma David te ang David pak chun Isu Krista kumsot lalgam tumte hiding jechu kumsot ating hung hita je jitabang khang jitabang lalgam lenggam te tak mai hung kipat na chu lia numi apasalin alung sit zo lo hilale lalpa lung sit na chana jego chu thin hung levi nge khale levi le adin mon hi ye da hi le Israel te thiempu ahung hi e chule ama chule lia kipat ma ahung hi kita jete ho hi ye da hi le tu ni hin numai te ho cha hi lalpan e matda lalpan e lung se da te ho ingai tu thakwa tu ni hin nang le ke in sung tung ding le sim tu dingin lalgam te tung dok tu dingin nam te wang sakna hi dingin lalpan e mang chau jing na lai hi ti imuthe numai pil chun in asa himale angol chun wang ama ko ngei in asu se se hi ti imuhi tu ni e ho nu te numei te ho cheng in sung sim ithupi in sung sim phat ti ho ithupi home making home building repairing restoring patinin jiding chun nang leke ei do ya de sakna hi thepna hi a men hoina hi bang malo hi himale numei pathin ki cha chu pa cha kin omena akut na sep ga chu pi win la kulkot kha achun an sepin ama chu pa cha hen pa cha ka om nge di in sunga baham ti zika minglam butil zolo na ji ga him ki dei sak lo ji ga him ai lo le ki muda na ji ga him ai lo le ki thang thip na ji ga him ki eng si na te ho ji ga him baham ti ji kin mi ten e pa cha zolo ma ne pathinin pa salo dingin ging che him kin a reward ki pa man te igin na lalpa igin na ina se phat lalpa ading ina se ibon ipaw chamna aga su ane te hi ti tunihin he in pangthak hi hitiu Abraham Lincoln in kanu paw chamna ka hezinga ei zui jing he ka hin ko pum pi kanu paw chamnan ei chen chil ahi ati tunihin icha te adin paw cham hitin itu te adin paw cham hitin ipasal adin paw cham hitin numei te ho cheng nu te ho le mi si te ho le numei phot te ho tunihin kong chou thak ki ta ipaw cham naw pathinin angai sanga ipaw cham naw pathinin adom hi lalpan numei te ho cheng hung bang sakin na in sum hung bang sakta amen.